Nataka tushukuru ndugu wetu James Maniraguha. Reka dushimire James Maniraguha. Mungu amsaidie, Mungu ambariki sana. Imana igumugisha mwene data. Ni miaka ya kijana ya chini. Ni mwana muto ufite imyaka kiri hasi. Anafanya njia zote injili ziende fasi zote. Ariko none Imana yamuhaye ubwenge bwo gushakisha inzira kugira ngo ijambo rahisi kufanya vitu kama hivi. Ntabwo ari gukora kubusa gusa. Lakini Mungu ambariki, amsaidie. Imana igufashe mwene data kandi umugisha. Wengi watasikia injili kupitia hii. Kubera benshi bazumva ijambo ry'Imana guturukana ko bushobozi yaguhaye. Asante kwa yote. Urakoze kuri byose. Basi Mungu aendelee kuwabariki kwa jina la Yesu. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ni wakati tena mzuri kuweza tena kukutana kwa sababu ni umwanya mwiza kongera guterana ku isaha. Biblia inasema wawili watatu wanapokusanyika, Biblia iri kuvuga ngo aho babiri nanga se batatu bazaba bateranye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, bahimbaza Imana, naye Mungu anakuwa kati yao. Imana izabiri hagati yao. Ukiona tunakaa na ndugu yangu hapa, iyo ubona nicaye na mwene data hangaha, hakuna kitu kingine ambaye inatuketisha. Nta kindi kiba kitwicaje, neno la Mungu, ni ijambo ry'Imana. Kaa karibu na Mungu, kuba bugufi Imana, tusikie nini neno la Mungu yanaambia maisha yetu. Noneho twumve ngo ni iki Imana ishaka kubyura ubugingo bwacu. Kama sisi tunapenda kukula chakula, nimba dushaka kurya ibyo kurya, maana chakula inatupatia uzima. Ibiryo biduhereza ubuzima, inatupatia afya, ikaduhereza ubuzima bwiza. Na kama vile mwili yetu inahitaji chakula, nguo, inahitaji kinywaji, noneho n'imibiri yacu ikeneye ibyo kurya, ikabikeneye ibyo kunywa, n'imyambaro. Neno la Mungu ni sehemu katika maisha yetu. Noneho ijambo ryo rifite umwanya munini mu bugingo bwacu. Uwezi penda chakula ukakataa maji, ntabwo wakunda ibyo kurya ngo wanga amazi. Uwezi penda maji ukakataa nguo, nanga ngo wemera amazi wanga imyambaro. Uwezi penda maji ukakataa kunawa. No wakunda amazi kandi wanga kuyakara. Lakini yote ni sehemu za maisha yetu. Kumbe byose ni ibintu bifasha ubugingo bwacu. Na kwa hiyo ubuzima bwacu, neno la Mungu ni lazima sana vile katika maisha yetu. Noneho kubw'ibyo ijambo ry'Imana ni ingenzi mu buzima bwacu. Utaomba Mungu. Reka tumaze dusenga Imana. Baba, katika jina la Yesu, Imana nziza, tunakushukuru jina lako. Turagushimye, dushimye izina ryawe katika saa hii, uyu mwanya nguyu kwa jina la Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, utupa nafasi uduhaye umwanya ya kuweza kusikia neno lako, kugira ngo twumvonye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Bariki wale ambao wanayetufuata, fasha bari abantu badukurikiye, wale ambao watakayetusikia, abaratwumviriza, wabarikiwe sana. Ubahereze umugisha mwinshi cyane. Asante, urakoze, kwa jina la Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Neno letu ya asubuhi leo, ijambo ry'mu gitondo cy'uyu munsi, ni kusema neno la Mungu ni ya faida katika maisha yetu. Ijambo ry'Imana ni ingirakamaro mu bugingo bwacu. Kama vile kutangia asubuhi nimesaa kula chakula, biragaragara ko kuva mu gitondo atararya, nimekula, yariye, lakini inafaa vile nikule neno la Mungu. Ariko birasaba ngo arye n'ijambo ry'Imana. Turye se ijambo ry'Imana. Luka 4:4, Luka 4:4, au tukianza mstari ya 3. Nanga se dutangire ku mstari wa 3. Ibilisi shetani akamwambia ikiwa ndiwe wewe mwana wa Mungu, Shitani abwira Yesu Kristo ngo nimba koko uri umwana w'Imana, liambia jiwe hili liwe mikate, ati hindurira ibuye ribe mu mutsima. Lakini Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mikate tu. Ariko noneho Yesu amubwira ijambo rikomeye ngo umwana w'umuntu ntabwo azabaho kubw'umutsima gusa. Umwana w'Imana, hatutaweza kuishi kwa ajili ya chakula pekee yake. Ntabwo twabaho kubw'ibyo kurya gusa. Ndio Yesu alisema tunahitaji neno la Mungu. Niko Yesu yavuze, aravuga ati dukeneye ijambo ry'Imana. Neno la Mungu ndio sehemu vile ya maisha yetu.
ijambo ry'Imana nico cingenze mu buzima Kama bwacu. unahitaji maji, unahitaji chakula, Niba ushaka amazi, ushaka n'ibyo kurya, jua kwamba neno la Mungu naye ni ya faida katika maisha yetu ndani ya roho zetu. menyera nuko n'ijambo ry'Imana ry'ingenzi kandi ry'agaciro mu bugingo bwacu. Yohana 17:17. Yohana 17:17. Ndugu anaishi tusomea pale mstari ile mmoja, tusikie neno la Mungu natuambia nini. Kwa nini mwene data dusomera Yohana 17:17. ya tusikie neno la Mungu natuambia nini. Twumva ijambo ry'Imana ni kiri tubwira. Inasema nini pale kwa Kinyabusa? 17:17 niho uri buze gusoma. Kadusaba mu izina rya Yesu. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo ukuri. Neno la Mungu hapa kwa Kiswahili inasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Yaani neno la Mungu hapa ni Yesu alipokuwa akiombea wanafunzi wake. Yesu ubwo yabwiraga abigishwa be. Yohana 17 ni maombi Yesu alikuwa akiombea watumishi wake. Yohana ibice 17 na magambo Yesu yabwiye intumwa ze. Ndio unapoangalia hapa katika mistari ya 17, iyo urebye hara kuri 17, neno la Mungu ni utakaso. Ijambo ry'Imana ni ikintu kitweza. Utakaso ambapo Yesu akamwambia Mungu, watakase na neno lako. Imana ibwira Yesu ngo bogeshe ijambo ryanje, nanga se bakirisha ijambo ryanje. Takasa hao wanafunzi, watakase ezizo ntumwa, uwawoshe, ubuhagire kupitia ukweli wako, ubabwirisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukweli huyo ndio nini? Ndio neno la Mungu. Uko kuri ni ijambo ry'Imana. Tunahitaji neno la Mungu. Dukeneye ijambo ry'Imana kuweza kututakasa, kugira ngo ritweze kandi ridushire mu nzira y'Imana. Watu tunapenda sana kusafisha mwili wetu. Niba dushaka gukaraba imibiri yacu, tunahitaji maji na sabuni kuosha mwili wetu ikuwe safi. Niba dukeneye amazi n'isabune kugira ngo imibiri yacu ibe neza. Tu maji wala sabuni ambao tunapoosha nayo mwili wetu. Ntabwo ari sabune nanga amazi twogesha. Ndipo alipokuwa naombea wanafunzi, Yesu abwira intumwa igihe yazisengeraga, akamwambia Mungu, abwira Imana ati wawoshe, buhagire, uwatakase, ubeze, uwasafishe, ubanoze, babonere na ukweli wako, n'ukuri kwawe. Na ukweli hiyo ndio neno lako. Nuko kuri ni ijambo ry'Imana. Ndugu zangu mpendwa, bene data bakundwa, unahitaji utakaso. Dukeneye kwezwa. Unahitaji kusafishwa. Ukenewe kwezwa na hiyo ukweli. Nukuri, kwezwa nukuri. Ukweli ndio neno la Mungu. Uko kuri ni ijambo ry'Imana. Neno la Mungu ni ya faida katika maisha yetu. Ijambo ry'Imana rigira akamaro mu bugingo bwacu. Tunaposoma wa Timotheo ya 2:3-16. Iyo dusomye Timotheo ya 2:3, tuangalie kwa nini Timotheo ya 2:3-16. Timotheo ya 2:3-16. Tuangalie kwa nini tunapenda neno la Mungu. Nono turebe ni impamvu cy'ukunda ijambo ry'Imana. Hapa tunakaa tunaongea neno la Mungu. Kwa nini? Aha turicaye turi kuganira ku ijambo ry'Imana. Kubera iki? Neno la Mungu ni utakaso. Ijambo ry'Imana kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni ikintu kitweza. Wacha msomaji atusomee pale tusikie neno la Mungu linatuambia nini. Kadusaba mu izina rya Yesu. Timotheo ya 2:3-16. Kadusaba mu izina rya Yesu. Amen. Ibyanditswe byera byose ni Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Amen. Amen. Tumesikia kwa nini tumekaa hapa tuongee neno la Mungu. Tumarije kumva noneho nukubera iki twicaye hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ina gani katika maisha zetu? Noneho bifite kamaro ki mu bugingo bwacu. Ili tukae na ndugu zangu tuongee. Kugira ngo noneho tube twicaye na turi denese kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ina faida gani? Bifite umumaro ki? Bifite umumaro ki? Ifanye nini kwako? Ryakora iki kuri njewe? Kwa nini tunaipenda? Kubera iki turikunda? Kule tulisikia kwamba ni utakaso. Hariya hepfo muri Timotheo twumvishije ko ari ryo ritweza. Inatuosha, liratwoza. Hapa kwa Timotheo ya 2 inasema, kuri Timotheo ya 2 naho haravuze 3:16, 3:16, andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho.
buri jambo ryahumetswe n'Imana rigira umumaro wo kutwigisha. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu kwa ajili ya kutufundisha. Ijambo ry'Imana ni ryahumetswe n'Imana mu buryo bwo kutwigisha. Maana pasipo mafundisho nta mwigisho y'Imana hakuna kitu tutajua. Ntacyo twamenya. Watoto wanaenda kwa shule kufundishwa. Abana b'amasomo baje ku ishuri kwigishwa. Nyumbani nafaa mafundisho zikuwe. Noneho bikenewe ko no mu rugo amigisha baho. Nafaa wa mama wapate mafundisho. Bisaba ngo ababyeyi bagira amigisha. Wapate mafundisho. Abagabo bityo bafana amigisha. Jirani na majirani wapate mafundisho. Baturanye bakure kwigishanya. Neno la Mungu ni kwa ajili ya kutufundisha. None ijambo ry'Imana ribereho kubwo kutwigisha. Na kwa kuonya watu makosa yao. Noneho no kutwereka ibyaha byacu byo duhindukire tubivemo. Kwa nini tunapenda hiyo neno la Mungu? Kubera iki dukeneye ijambo twakira ijambo ry'Imana sisi. Liratwigisha twebwe jinsi ya kuishi na watu. Uburyo twabana n'abandi. Neno la Mungu hiyo inatufundisha, inatuonya. Ijambo ry'Imana ndetse riratuburira. Inaonya wanani? Ryigisha abandi. Inaonya wewe Mkristo pamoja na mimi. Ryigisha wewe Mkristo nanje, wewe nanje. Neno la Mungu ni ya faida katika maisha yetu. Biri ijambo ry'Imana ni ry'ingirakamaro mu buzima bwacu. Kuonya watu makosa yao. Noneho ngo uwereke ndetse n'abandi bicumuro byabo. Dunia tunaishi katika dhambi. Mwisi birashoboka dukora ibyaha pasipo neno la Mungu. Ariko nta jambo ry'Imana kutuonya ryo kutwereka ibyaha byacu. Sisi njia ambayo tunatembea ni mabaya. Noneho rikatwereka ko inzira tunyuramo ari mbi. Dunia itangamizwa. Isi yarimburwa. Ndio Sodoma na Gomora waliangamizwa. Uco niko Sodoma na Gomora byagenze. Neno ya kubera abonye ijambo ryo kuba gisha. Ingawa waliwafundisha neno walikataa kusikia maonyo ya neno la Mungu. Nubwo babigishije ijambo ry'Imana banze kubaha ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Haiko tu kiboko linaweza kufundisha mtu. Ntabwo ari ngombwa inkona bari kwigisha. Hapana. Oya. Lakini neno la Mungu hapa. Ariko ijambo ry'Imana hangaha. Anaongea wazi. Lili kuvuga ku mugaragaro. Paulo alikuwa akimwambia Timotheo. Paulo yabwiraga Timotheo. Kwa nini tupende neno la Mungu? Ni kubera iki twakunda ijambo ry'Imana. Mungu ndio mwalimu kwangu. Ijambo ry'Imana niwe mwalimu wacu. Mimi jinsi ya kutembea. Lirakwigisha rigisha uburyo tugenda. Jinsi ya kuishi na watu. Uburyo twabana na bene data. Kutembea katika woga ya Mungu. Ukundu twagenda dutinya Imana. Pasipo neno la Mungu sitaweza kutembea salama. Kuvuga ngo nta jambo ry'Imana ntitwagenda mu buryo bwiza. Inaendelea pale kusema neno la Mungu ni kwa kuongoza na kuwadibidisha katika haki. Neno la Mungu ni ya kutuongoza. Ijambo ry'Imana noneho hakomeje havuga ngo niryo kutuyobora no kudushira mu nzira nziza ikwiriye Imana. Haleluya. Ukipenda hiyo neno, nukundi iryo jambo litakuongoza katika njia ambayo inapostahili. Lizakunyuza mu nzira. Kwa nini watu wengi leo hawatembei katika uongozi ya sawa sawa? Iyo turebye muri iki gihe dusanga abantu benshi batagenda mu buryo bashaka. Wanaongozwa na akili yao. Kubera bari kuyoborwa n'ubwenge bwabo bwite. Kuongozwa na neno la Mungu. Ariko iyo babo ni ijambo ry'Imana. Hata kama wao hakuna baba hakuna mama. Ni utabufitte nyoko ntugireshiko. Hii neno. Ariko ukabufite ijambo ry'Imana. Walimu kwa ajili yako. N'umwarimu kubgawo kukwigisha. Wengi wameishi watoto wa maskini. Abantu benshi babayeho nk'abakene. Kama kuwa na mama wala baba. Badagira abanyana sasa wanapenda neno la Mungu. Ariko iyo ukunze ijambo ry'Imana. Neno la Mungu inawafundisha jinsi ya kuishi. Ariko none ijambo ry'Imana rikwigisha uburyo wabaho. Neno la Mungu inawafundisha jinsi ya kuleta heshima kwa wengine. Ijambo ry'Imana rikakwigisha ukuntu wahereza abandi cyubahiro. Neno la Mungu katika maisha yetu. None dushaka ijambo ry'Imana mu buzima. Yani neno hiyo inatuonya katika njia mabaya. None hizo jambo litwereka inzira mbi tuba tunyuramo. Usipoitaka hii neno, iyo udashatse ijambo utatembea katika njia ya uharibifu. Uzagenda mu nzira mbi. Acha tena msomaji atusemea Waebrania 4:12. Reka noneho umusomyi nadusomere mu Baheburayo. Tusikie neno la Mungu tena ni nini kwetu kama Wakristo. Waebrania 4. Abaheburayo 4:12 urageza ku murongo wa 13. Kwa nini tunapenda neno la Mungu? Noneho kubera iki dukunda ijambo ry'Imana. Hapa hivi tuongee neno la Mungu. Noneho kubera iki twicaye hano kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Acha msomaji atusomee Waebrania Abaheburayo 4:12 tusikie kwa nini neno la Mungu tunapenda katika maisha yetu. 4:12 kugeza kuri 13. Tadusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 12 kugeza kuri 13. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose,
rigahingaguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi mstari mmoja hiyo pia 12 kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Amen. Amen. Kwa nini neno la Mungu tunalipenda katika maisha yetu? Kubera iki dukunda ijambo ry'Imana mu maana neno la Mungu ni uhai, ni uzima. Ni ukubera ijambo ry'Imana ni ubuzima bwacu, nangase ni ubugingo. Kila mtu anahitaji uzima. Kandi no buri muntu akeneye ubuzima bwiza. Na neno la Mungu ni mmoja ya uzima ambao tunahitaji. None ijambo ry'Imana niryo rizaduhesha ubugingo twe dusanzwe dukeneye. Nani anataka kifo? Ninde ushaka urupfu? Hakuna mtu anaweza taka kifo. Ninde wahitamo gupfa? Hata na Yesu mwenyewe. Na Yesu bwe akasema, Baba, ikiwezekana toa kikombe hii ya mateso kwangu. Yesu bw'umwana w'Imana yabwiye Imana ati, mwami Imana niba ushaka igikombe kinde. Lakini haikuwezekana, maana ilikuwa sababu ya Mungu akuja ateseke kwa ajili ya maisha yetu. Ariko no byashoboketse kubera yari intego yo kuducungura. Neno la Mungu ni uzima katika maisha yetu. Ijambo ry'Imana ni ubugingo mu buzima. Tena lina nguvu, kandi rifite imbaraga. Watu natafuta nguvu wapi? Ushakira hezi imbaraga. Wengine naenda kwa wachawi watafute nguvu. Bamwe baje mu mapfumu bari gushaka imbaraga. Nguvu ya Mungu iko katika neno la Mungu. Ijambo ry'Imana ryo rifite imbaraga. Ndio naona wa David walifanyisa hii neno la Mungu. Niyo mpamvu na ba Daudi bakoresheje neno la Mungu kuwapatia nguvu ya kupambana. Ijambo ry'Imana rohereza imbaraga. Goliath alikuwa mnene na mnangani. Nuko Goliath yarari munini kandi ari umupagani. Lakini maana David alifanyisa neno hii. Ariko kubera Daudi yakoresheje ijambo ry'Imana kupatia nguvu. Amuhereza imbaraga. Goliath mwanaume kubwa kama kitu kidogo hivi. Azagunesha Goliath umuntu munini. Akamwambia Goliath, unakuja kwangu na mkuki na musali. Aramubwira ati, Goliath ujiwanje n'icumu n'intambi. Lakini mimi nakuja kwako kwa jina la Mungu Baba. Ariko nije imbere yawe mu izina rya Yesu. Mawe kidogo ikagonga Goliath na kaanguka. Ibuye rimwe rikubita Goliath neno la Mungu tunaipenda maana ni nguvu katika maisha yetu. Tukunda ijambo ry'Imana kuko ryo duhereza imbaraga. Haleluya. Amen. Neno la Mungu tena inasema lina ukali kuliko upanga. Ijambo ry'Imana hepfo riravuze ngo rifite ubugi butaye kutubwirwa. Neno inakata huko, hakuna kitu kinaweza kusimama. Noneho impande zose ijambo ry'Imana racagagura n'acasigara. Kristo wanakuwa na nguvu juu ya hii neno. Ukisema hii neno unakata mipango mabaya ya shetani inaanguka. Niyo mpamvu abana b'Imana tugira imbaraga kubera ijambo ry'Imana iyo tubyizeye ricagagura umubisha. Neno la Mungu ni ukali na inakuwa sharp, ni kukata na kubomoa milima ya shetani. None imbaraga z'Imana nangasi ijambo ry'Imana ritabara vuba nako. Kwa nini tunaipenda? Kubera iki turisikia sikia kisi neno la Mungu inasema. None umviriza ukunjira ndio maana David walifanyisa hii neno. Ndio ba Daudi bakoresha na wakapata ushindi mbele ya Mungu. Baza kunesha maana neno hiyo ndio nguvu katika maisha. Kubera ijambo ry'Imana nizo mbaraga mu buzima. Soma Yeremia 23:29. Soma Yeremia 23:29. Neno la Mungu ni nini kwa ajili ya maisha yetu? Yeremia 23:29. Nataka tumalize kabisa leo, tuko mbio sana. Dushaka ngo turangize kuko turi kwihuta vuba. Neno la Mungu tunaipenda kwa ajili ina nguvu. 23:29 dukunda ijambo ry'Imana kubera rifite imbaraga. Yes, tusikia pale Yeremia naye neno la Mungu inasema nini? Yeremia anatuambia nini? None twumve na Yeremia ngo yatubwiye iki kubijanye no acha msomaji atusomee pale tusikie. Kadusoma mu izina rya Yesu. Yeremia ibice 23 umurongo wa 29. Havuze ngo, kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanje ntirimeze k'umuriro cyangwa ikinyundo imenagura urutare? Amina, haleluya. Amen. Bwana, je, neno langu si kama moto? Noneho Imana irabarije ngo mbe ijambo ryanje nzimeze nk'umuriro. Ndio moto. Mungu mwenyewe akisema neno langu sio kama moto. Iyo Yesu avuze uwa ugaravuze ngo mbe ijambo ryanje nzimeze nk'umuriro. Haleluya. Amen. Neno langu sio kama moto. Ijambo ryanje si k'umuriro, asema Bwana. Niko yasabuye na kama nyundo ambayo inavunja mawe vipande vipande. Nangase inyundo, nangase ihama ku. Neno la Mungu ndio moto
neno la Mungu ndio moto kwa wale ambao wanaomwamini. ijambo ry'Imana ni umuriro ku bari Neno la Mungu ndio nyondo ambayo inabomoa milima. noneho nani yo nyundi meni misozi Tunaipenda hiyo neno kwa ajili ya maisha yetu. Maana ndio nguvu, ndio moto ya kuchoma mipango ya ibilisi Shetani. kubera niyo nkota nigo muriro gushobora kudutwikira ibigeragezo by'umwanzi Satani. Ukiamini hiyo neno, ni wizard iryo jambo, ukipenda hiyo neno, ugakunda ijambo, ni nguvu katika maisha yako, ni imbaraga mu bugingo bwawe, ni uzima ndani ya maisha yako, ikaba ubuzima igihe cyawe cyose, ni nyondo ya kubomoa mipango ya ibilisi Shetani, gutsindira ibigeragezo by'umwanzi Satani, magonjwa, agutsindira kubomoa mapepo ya wachawi na walozi, sinda kunesha byabigeragezo byose choma mipango mabaya ya Shetani, akanesha barozi n'imigambi ya Shetani. Kitu kinaweza kusimama mbele yako kama unatumia hii neno. Kitu chahagara mbele yawe yo wizera ijambo ry'Imana. Ni silaha. Iri jambo nitwa. Hii neno ni kama kisu inakata. Iri jambo ni inkoti chagagura. Kitu kinaweza kusimama mbele zako. Kitu chahagara mbele yawe. Utatembea katika hii neno. Ukiendera mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ndio wa David walipenda neno la Mungu. Niyo mpamvu ba Daudi na Yeremia walipenda hii neno. Wakina Danieli walipenda hii neno. Wakina Shadraka, Mesaki na Abednego. Ndio nasikia Biblia inawashuhudia hao. Niyo mpamvu uyu munsi maana walisimama katika neno la Mungu. Kubera bahagaze mu nzira y'Imana. Nasi leo tukisimama katika neno la Mungu, natwe duhagaze mu jambo ry'Imana, kitu kinaweza kusimama. Nta cyahagarara imbere zacu. Corona virus ni nini mbele ya neno? Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Mungu, jina ry'Imana, tunabonga yeye na nyondo ya Bwana. Sinda mu izina ry'Imana kwa yanyu. Katika jina la Yesu. Kabahamikia mu izina rya Yesu. Mungu akubariki sana ndugu. Imani guhumugisha Mungu akubariki sana Mkristo. Imani guhumugisha Mkristo. Penda neno la Mungu. Kundi jambo ry'Imana. Ndio uzima kwa ajili yako. Nilibwo uzima mukuri wowe. Wakristo wa kale walipenda neno. Abakristo bicaye bakunda ijambo. Wamitume walipenda neno. Abatumwa zakunze ijambo. Na wanaendelea kusimama hivyo. Bakomeza guhagarara nasi tukikaa katika neno la Mungu. Natwe duhagarara mu jambo ry'Imana. Ndio mafundisho kwa ajili yetu. Nigo migisho kuri twe. Ndio mwalimu kwa ajili yetu. Niwe mwalimu mwiza kuri twe. Ndio utakaso kwa ajili yetu. Niwe udukiza ibyaha. Neno la Mungu reka ijambo ry'Imana zibadilishe maisha zako, lihindura ubugingo bwacu, likupe nguvu asubuhi leo, lihindura ubuzima bwacu kandi duhimara kuwezeshe wewe katika safari yako, mu rugendo tugenda. Jua kwamba katika neno la Mungu kuko nguvu. Menya ko mu jambo ry'Imana harimo imbaraga. Neno la Mungu ni kama kisu. Ijambo ry'Imana ni nk'inkota. Neno la Mungu ni uzima. Ijambo ry'Imana ni ubugingo. Ni kwa ajili ya kutufundisha, ni yo kutwigisha, kwa ajili ya kutuonya, kutwereka. Ukitembea ndani ya hii neno, ugirendeye mu jambo ry'Imana, dunia yote itakuheshimu. Isi yose izakubaha. Hata wasipokuheshimu, n'abatakubaha, lakini Mungu atakuheshimu. Ariko n'Imana izakubaha. Mungu ataendelea kukuinua. Kandi Imana izagushira. Maana unapenda neno lako. Wewe ukunze ijambo ryako. Ndugu Mkristo, mwene data Mkristo, tunapenda chakula maana tunataka uzima. Dushaka ibyo kurya kugira tukomeze tubeho. Neno la Mungu naye ni sehemu ya uzima ambao sisi tunataka. Noneho n'ijambo ry'Imana ni byo kurya ritubesha. Ndio tunakana ndugu zangu hapa, tunakula hiyo nene data dusangira ijambo ry'Imana, tunakula pamoja na wewe, turi gusangira nawe Mkristo uri hirya no hino. Acha neno hizi kufungue, reka ijambo rikwereke ukuri, hii neno ikuwe nyondo kwa ajili yako. None ijambo ribi nyundo mukomoa kila kitu ambacho kimesimama mbele zako. Sindira ikintu cyose kibigiraga imbere yawe, milima ya matatizo. None ibigeragezo byose libomoe milima ya magonjwa, lisenye imisozi y'uburwayi, milima ya umasikini. None ni ubukene yose libomoe milima ya coronavirus, litsinde coronavirus kwa jina la Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu. Neno hii kufundishe, ijambo ry'Imana rikwigisha na endelee kukuongoza katika maisha. Ukomeze kukora mu bugingo bwawe. Ukipenda hii neno, nukundira ijambo ry'Imana, libadilisha maisha yako, izahindura ubugingo bwawe, ubuzima bwawe. Mungu akubariki sana. Imana iguhe umugisha cyane. Mungu akupatie nguvu. Imana iguhe imbaraga. Akupe kiu na njaa. Aguhe imyota n'inzara ya kusikia neno la Mungu. Yo kumviriza ijambo ry'Imana. Atupende hii neno bure. Ntabwo iri jambo twari. Wakristo wapende hii neno bure. Ntabwo twakundira ijambo kubera ina faida katika maisha. Ifite akamaro mu bugingo bwawe. Kwa wale ambao wanaomwamini. Kwa wale bizeye Imana. Kwa wengine inaweza kuwa neno bure. Kubatazi Imana bashobora kugitu haina faida. Bakalibona ngitagira akamaro. Kwa ambao wanaoamini. Ariko ku bantu bizeye wanatumikisha neno la Mungu. Bishingikiriza ijambo ry'Imana. Hata Yesu alimwambia Shetani, niyo mpamvu Yesu yabwiye Shetani, imeandikwa, biranditswe ngo, kila jambo imeandikwa. Buri jambo riranditswe ngo, aishi kwa ajili ya mikate. Ntabwo umuntu abaho kubw'imitsima. Imeandikwa usijaribu Mungu wako. Riranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Imeandikwa abudu Mungu peke yake. Riranditswe ngo wizere usenge Imana yawe yonyine.
shetani alipoona hivi shetani yabonye akasema hapa mimi sitaweza, aravuga ati hano ntona hashoboka, akakamata mbio akakimbia. abafashe inzira yo guhunga. Mungu akatuma malaika yake haraka, Imana yohereza malaika akaweza kupatia Yesu nguvu tena, maana Yesu alisimama katika neno la Mungu. Nasi tukisimama katika neno la Mungu tutasema ukweli, tutakuwa washindi au washindi, tuzaba batsinzi, na vile pasipo neno la Mungu, hata kama umevaa kipastere, niyo wakwambara kipastori, hata kama umevaa kibishopu, niyo wakwambara kibishopu, pasipo neno la Mungu udafite ijambo ry'Imana hautaweza. Ntabwo washobora. Tuombe Mungu. Dusenga Imana. Baba, katika jina la Yesu, Imana mu izina rya Yesu, tunasema asante Papa kwa turagushimye cyane kubw'uyu mwanya, kwa neno lako, kubera ijambo ryawe. ni uzima kwetu, ni ubuzima kuri twe, ni afya kwetu, ni ubugingo bwiza kuri ni twe, uponyaji kwetu, ni umukiza, ni riratuvura, utakaso kwetu, riratweza kuri twe kwa twese. huyu ambao anayetusikiliza, Huyu twumviriza, kwa huyu dada, ku mukobwa, kwa huyu ndugu, ku mwene kwa data, huyu mtumishi ku wako, mukozi wawe neno mwami, lako ndio afya, ni muri wowe hari ubugingo, ni mwalimu kwetu. ni umwarimu utwigisha. Wengi wetu tumeishi bila baba, Abantu benshi turiho tudafite tumeishi ababyeyi, bila mama, nta mama nta lakini papa, maana tulipenda neno ariko lako, kubera twakunze ijambo maana ryawe, tulipenda kanisa, kubera twakunze itorero, tukasikia maneno lako, kumviriza ijambo ryawe, tukasikia mafundisho kwa walimu wetu. twigisha mwami. Baba, na leo na sisi tunafundisha, N'uyu munsi turi kwigisha, acha neno lako Papa reka ijambo ryawe mwami liwe uzima kwetu sisi, ribe uburyo ubuzima kuri twe, lituonye, ritwigishe, litutoe katika njia mabaya, tuvane mu nzira mbi, litiepushe na mazambi, tuvane mu byaha, tusiwe kama Sodoma na Gomora, tujye kuba nka Sodoma na maana Gomora. walikataa kusikia neno lako, Banze kumva ijambo ryawe, waliangamizwa yote. bararimbura. Nasi leo tukikataa neno lako natwe twanze ijambo ryawe, tutaangamizwa, tutarimbuka. lakini tunapenda neno lako. ariko dukunda ijambo ryawe. Bariki ndugu zangu hapa, Fasha bene, bariki ndugu yangu ambao tunakuwa naye hapa, reka ufashe muri data, neno hili lifanye kazi katika maisha yako. ijambo ryawe rikora imirimo muri Acha iponye huyu ndugu, iponye huyu mama, na mwene data na neno lako mama, liponye wagonjwa, ijambo ryawe rikiza neno abarwayi, lako lifungue wale ambao wamefungwa, ijambo ryawe rifungure bari lifungue abafungwe, macho ya watoto wako. rihumure benshi ubwoko bwawe. Asante Mungu wa majeshi, Urakoze mwami Imana, tunakusifu na kushukuru. turagushimye no kuguhimbaza. Tunabaki wanadamu, Turi nk'abantu, kile ambacho tumefanya sio kufurahisha. ibintu twakoze bitagushimishije, Acha tena utusamehe. utubabarire ibyaha byose. Tunasema neema lako Reka dusabe ineza yawe na upendo wako n'urukundo rwawe na ushiriki wa Roho Mtakatifu n'umwuka wera ndio pamoja nasi, ibe hamwe natwe, kwa jina la Yesu Kristo mu izina rya Yesu tunaomba hivi, dusenze. amen. Amen.